आलाकुलं भाति विश्वस्यायधनं महदूतं ततं जनाभिस्तुलं भत्यागो सन्निभं तस्यान्ते दुसर्गं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानक्ष विश्वाच्य विश्वतोमुखः स्वभ्रमभुजं तिष्ठन्नाहारमजुरकवीर्यगोतमदस्याये तस्मैस्तसदन्ततः सन्तापयन्ति देहमापादनमस्तका तस्य मध्ये वन्यशकानियोऽज्ञायोस्थितः नीरद्वैतमध्यस्तादिज्जुल्लेके नमस्कराणि बालशोकमत्तन्वे पीतामह स्वचडुपमा तस्य आशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स्वब्रह्म सचिरसः ऋषेन्द्रसोऽक्षर परमस्वराट् ओं श्री राजाधिराजाय प्रसन्नदाहिये नमो वयं वै एजवणाय गुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै एजवणोदात् कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्म ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वं ॐ तत्पुरो नमः अन्तश्चर्तभूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञत्वं निषत्कारत्रमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं तदामा ज्योतिषं ब्रह्मभूर्भुवस्सराम् अदैतं विष्णवेजरन्नर्वपतिः यज्ञो वै विष्णुः यज्ञैवां प्रतिष्ठते सोऽग्रजोहोदे विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा विष्टाय स्वाहा इति नारायणात्मदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि